Nakon što je Džihan uspeo da ubedi Čemila na operaciju, doktori se već pripremaju za svoj posao. Vidimo da je dosta ljudi stalo na Hančarinu stranu i svi dolaze u bolnicu da je posete. Sinem, Engin, Yasemin, Feride i Aysu, pa čak i Čemilov komšiluk dolazi u bolnicu kako bi čuli dobre vesti. U jednom trenutku Ertugrul kaže Džihanu da pogleda koliko se ljudi skupilo i oni su svi tu zbog Hančer. Ona je jedna dobra duša. Džihan sve radi kako bi pomogao Čemilu da se izvuče iz ove situacije. Nešto kasnije, dok svi željno čekaju rezultate, Derja prilazi sa sinom kod Džihana i pita ga da joj pomogne ako se Čemilu nešto desi, da radi bilo šta u holdingu kako bi zarađivala. Džihan pogleda njenog sina i kasnije nju, te odgovara da ih neće nikada ostaviti da oskudevaju. Ubrzo nakon toga, Derin sin govori Hančer šta je Derja rekla Džihanu, te ona odmah odlazi da popriča sa Derjom. Njih dve se svađaju zašto Derja misli da će Čemil umreti. Svi su u strahu i dolazi do bespotrebnog konflikta, samo kako bi dobili neke rezultate. U jednom trenutku medicinska sestra ishitreno izlazi i govori da je potrebna krv za Čemila. Hančer biva loše i pada u nesvest, ali Džihan i Engin ubrzo pronalaze rješenje i rešavaju situaciju. Hančer se probudi i mnogo se zahvaljuje Džihanu za lepu vest. S druge strane, u vili Deviroglu, Mukader pakuje kofere od Mine, dok Sinem nije tu. Sinem se ubrzo vraća u vilu i pita gde je Mine. Služavka joj govori da je Mukader negde odvela Mine, te da je može pitati u sobi šta se desilo. Sinem odlazi i viče na Mukader kako je mogla to da uradi, te da će sve reći Džihanu. Mukader joj preti da ako bilo šta kaže Džihanu, nikada neće više vidjeti svoju ćerku. Sinem plače jer ne zna gde se Mine nalazi. Ubrzo saznajemo da je Mine kod jedne žene i Mukader naređuje da joj se ne sme ništa desiti. Napokon, doktor izlazi sa lepim vestima, a to je da se Čemil osvestio i više nije životno ugrožen. Svi su srećni, a Hančer zagrli Džihana, govoreći da je on sada njen heroj. Svi čuju srećne vesti da Čemil dolazi sebi i sreću dele jedni s drugima. Ubrzo nakon toga svako se razilazi na svoju stranu, ali Hančer i Džihan ostaju sami. Hančer kaže Džihanu da nema potrebe da ostaje sa njom ako ima posla, ali on bira nju naspram svega ostalog. U jednom trenutku Hančer se opet zahvaljuje Džihanu, a on joj govori da nema potrebe da mu se više zahvaljuje jer ga je jako zagrlila. Ona se postidi tog momenta i kaže da ide da pita medicinske sestre kako je njen brat. Ona biva sama na drugom delu bolnice i čuje dve radnice kako pričaju da je ovo čuveni Džihan Deviroglu, ali da nisu sigurne ima li ženu. Jedna od njih spominje da je vidjela jednu ženu pored njega, ali ona nije obučena kako dolikuje. To povredi Hančer i ona želi da se još više potrudi kako bi se dokazala kao njegova žena. U jednom trenutku se vraća Derja i kaže da će ona ostati sada u bolnici, te da Hančer i Džihan mogu ići kući. Njih dvoje pre povratka u vilu odlaze u jedan restoran da jedu. Tamo ih dočeka jedan lep stariji par koji drži ovaj restoran i to im je tradicija. Hančer se oduševi kako ju je Džihan predstavio njima kao njegovu voljenu ženu. S druge strane u vili, Sinem pokušava na sve načine da dođe do informacija gde je njena ćerka Mine. Mukader na kraju popušta i govori joj da više neće biti tvrdoglava i da mora biti kako Mukader kaže. U jednom trenutku dolazi Jonča kako bi poslušala Nusreta jer joj je predložio da ode da se druži sa Bejzom. Bejza i Jonča pričaju napolje, te joj Jonča govori da želi da se pomire i da više ne bude zle krvi između njih. Bejza joj ne veruje, ali kada joj Jonča da fotografije sa kojim je ucenjivala Bejzu, ona popusti. Bejza nakon toga želi da isprati Jonču, ali tada se pojavljuju Džihan i Hančer i njih dve vide kako Džihan poljubi Hančer. Kako će reagovati Hančer na ovaj poljubac, a kako Bejza? Pišite nam u komentare.